রেশারেশির জেরে হাওড়ায় বাস দুর্ঘটনা, শিবপুরের কাজীপাড়া মোড়ে দুর্ঘটনা। ধর্মতলা থেকে দানেশ শেখ লেন যাওয়ার সময় বিপত্তি, রেশারেশি করতে গিয়ে সজোরে লাইট পোস্টে ধাক্কা। ফরসর রোডে রাস্তার ধারে বিদ্যুতের পোস্টে বাসের ধাক্কা, দুর্ঘটনায় আহত 25 থেকে 30 জন যাত্রী। আহতদের হাওড়া হাসপাতালে চিকিৎসা করা হচ্ছে। दानिश शेख लेन बस में आ रहा था आदमी, तो रोड खाली है तो जाहिर सा बात है, अब सबको छुट्टी हुआ तो घर जाना जल्दी है ना, तो वही उसको बोल रहा चलाओ चलाओ, रोड फाँका है रोड फाँका है। वो सुन ही रहा नहीं है बात। बोलते बोलते लास्ट में वो क्या किया है, संध्या बाजार फरसा रोड में घुसाने टाइम सिग्नल था, सिग्नल क्रॉस होने के बाद लेके पोल में जोर से मारा है। हम फ्रंट सीट में ही बैठे थे सामने, तो मेरा दोस्त पूरा एकदम जाके कांच में हम लोग का सर लगा है। 50-60 आदमी पूरा भरा हुआ था, लेकिन मैक्सिमम 30 आदमी घायल हुआ है। রুট বাস ধর্মতলা থেকে দানেশ শেখ লেন, সেই যখন দানেশ শেখ লেনের দিকে ফরসর রোডের দিকে যাচ্ছিল, তখন ড্রাইভার মানে কন্ট্রোল লুজ করে একটা লেফট সাইডে একটা দোকান ঘরে ধাক্কা মারে। সেটাতে কিছু মানে যারা বাসের প্যাসেঞ্জার ছিলেন তারা কিছু আহত হন। 14 পিপল হ্যাভ বিন ইনজার্ড, 2 জন অ্যাডমিট হয়েছেন, বাকিদেরকে মোস্ট প্রবাবলি ফার্স্ট এড করে ছাড়া হচ্ছে।